أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Madame, Monsieur, bonsoir. C'est un personnage, une personnalité que nous avons beaucoup de plaisir et beaucoup d'honneur à recevoir ce soir. Il y a donc comme ça des invités qui n'ont pas besoin d'être présentés, tellement leur, leur notoriété est connue à travers plusieurs frontières. On les connaît au-delà même de nombreuses de nos frontières. C'est le cas de notre invité de ce soir. Il s'agit de l'imam Cheikh Chérif Ousmane Madane Haïdara. Beaucoup d'Ivoiriens ont écouté les prestations, les sermons de cet imam. Et c'est celui-là même que nous avons beaucoup de plaisir à recevoir ce soir pour parler avec lui de l'unité dans la diversité islamique. Alors c'est pourquoi d'entrée, je vais vous demander, Cheikh Haïdara, pourquoi vous avez voulu qu'on parle aujourd'hui de l'unité? Merci beaucoup. Comme je t'ai dit d'avance que je vais m'exprimer en bambara. Oui, mais vous pouvez vous exprimer en français. Parce que parler aussi en français, je ne comprends pas beaucoup de français. C'est à cause de ça, je vous en prie. Donc allons-y. Donc pourquoi vous avez voulu qu'on parle de l'unité? Oui, bon, parce que, alhamdulillah, rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala ashrafil mursalin, sayyidina Muhammadin, wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman kasir, ila yawmiddin amin. Assalamu alaikum ya jama'at al-muslimin wal muslimat. Bolomakɛ i ka ɲininkali la komi n ye yafa ɲini n badenw fɛ ka tubabukan ka gɛlɛ an ma dɔɔni min ka nɔgɔ an ma o de ye fakan ye n'o ye bamanankan ye a yɛrɛ ɲumanna julakan. Bon, an ye bɛn ani kelenya ta parce que silamɛya yɛrɛ sigilen bɛ bɛn de kan ani kelenya kan ani ɲɔgɔn dɛmɛ kan ani ka koto ɲɔgɔn ta la ani ka yafa ɲɔgɔn ma parce que silamɛya tɛ se ka a ka ɲinifɛn sɔrɔ alakira cira ni min alayhi salatu wasalam o de ye ka na diɲɛlatigɛ bɔ dibi la ka an bɔ ɲɔgɔn faga la k'an bɔ ɲɔgɔn kɛlɛ la k'an bɔ ɲɔgɔn neni na ka dusukun kɛ kelen ye ka mɔgɔw kanu don ɲɔgɔn na ka mɔgɔw nege don ɲɔgɔn na silamɛya ka ɲinifɛn yɛrɛ fanba taara o de kan o de la alakira sallallahu alaihi wasallam tuma min na n'a bɔra Maka ka na Madina hijira la a ka baara fɔlɔ kɛra min ye mɔgɔ minnu bɛ Madinɛ yahudiyaw kun b'a la ale yɛrɛ nana ni silamɛw ye kerecɛnw kun b'a la bolibatolaw kun b'a la mais kira kisi nɛɛma b'a ma a y'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka tɔn kelen dilan n'u ye ale yɛrɛ kira kun bɛ o tɔn in na ani kafiru bon o tɔn in de kɛra ka Madinɛ kisi ni jugu bɔra yɔrɔ o yɔrɔ k'a bɛna bin Madinɛ kan ka Madinɛ kɛlɛ olu bɛ wuli ka o jugu kɛlɛ n'importe a nana bi kerecɛnw de kan ou bien a nana bi silamɛw de kan ou bien a nana bi bolisɔnnaw de kan bon o kelenya in ani o fanga o de kɛra sababu ye ka Madinɛ kisi ka Madinɛ tanga bon silamɛya bi silamɛw wele toujours ka na kelenya in de ma fɔ an ka ɲɔgɔn minɛ bolo kelen na ka yafa ɲɔgɔn ma fɛn minnu tɛmɛna adamadenya na hali mɔgɔ n'i woloden don dɔ bɛ k'a la a bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ mais fɔ ɲinɛ ka kɛ kɔrɔlenw kɔ alors pour que kura tɔ hɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ cogo min na silamɛya yɛrɛ nana o de kama ka diɲɛlatigɛ sabati o sira kan o de la an ka turunɛ in Côte d'Ivoire kɔnɔ an ka kuma bɛɛ bi bɛn de kan kelenya de kan ka ɲɔgɔn minɛ bolo kelen na ka ɲinɛ kɔrɔlenw kɔ. Oui, mais comment vous expliquez justement, parce que Dieu lui-même parle de ça dans le Saint-Coran et il demande aux musulmans de se cramponner sur la corde de Dieu qui est l'unicité. Alors comment vous expliquez justement que malgré, j'allais dire, cet avertissement-là, cet enseignement de Dieu, que les musulmans soient malheureusement, si j'allais dire, soient aussi divers comme ça, ils ne s'entendent pas, ils ne sont pas unis, alors que Dieu a fait de ça une injonction, une obligation, j'allais dire. C'est ça, merci. C'est vrai, il y a fauti comme na tienne de do. O ya ayatul qur'aniya yɛrɛ ala ko kuranɛ kɔnɔ aya la wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. O ye jakuya yɛrɛ de ye ala y'a wajibiya silamɛ bɛɛ kan tant que ko i tɔgɔ ye silamɛya silamɛya tɛ se ka ɲɛ fiyewu fo a ka ɲɔgɔn minɛ ala ka juruba kelen na ka hinɛ ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn dɛmɛ mais i ka question in na munna ala y'o wajibiya o dɔnnen don bɛɛ b'a dɔn mais munna a ma se ka kɛ voilà parce que faamuw tɛ kelen ye
adamaden dɔ bɛ yen o bɛ ko faamu ka tɛmɛ dɔ kan komi hakiliw bɛ ɲɔgɔn ɲɛ cogo min na bon o hakiliw ka fɔnkɔɲɔgɔnya o de bɛna ni siɲɛ caman mɔgɔw ka farali ye parce que diinɛw la taabolo caman b'a la par exemple sunamɔgɔw bɛ yen tijaniyaw bɛ yen kadiriyaw bɛ yen o tuma na mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen min tɛ nin si la mais u bɛɛ k'u bɛ ala de nɔfɛ mais tɔgɔ in yɛrɛ tɛ se ka farali kɛ parce que du kɔnɔ dutigi yɛrɛ denw tɔgɔ tɛ kelen ye cɛkɔrɔba tɔgɔ bɛ yen o n'a den tɔgɔ tɛ kelen ye a n'a denmuso tɔgɔ tɛ kelen ye a n'a muso tɔgɔ tɛ kelen ye mais dans la famille bɛɛ n'i tɔgɔ de don mais avec tout ça famille bɛnnen don ka kɛ kelen ye pour que du bɛ se ka taa ɲɛfɛ bon silamɛya fana bɛ ten sunamɔgɔya ani fɛn wɛrɛw n ye minnu jate sisan o bɛɛ ko ala ye kelen ye muhamadu ye ciden ye min ɲinina an fɛ sisan o ye an ka bɛn an ka kɛ kelen ye mais munna o ma se ka kɛ min na o ma se ka kɛ n'i y'a lajɛ i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ caman bɛ yen comme a kuma ka gɛlɛn dɔɔni mɔgɔ caman bɛ yen i b'a fɔ n ye silamɛ ye parce que i bɛ seli mais ani silamɛya yɛrɛ u ka jan ɲɔgɔn na dɔɔni comme an y'o fɔ siɲɛ caman mɔgɔ caman bɛ seli o tɛ silamɛ ye parce que n'i kɛra silamɛ ye silamɛya yɛrɛ fan fɔlɔ ye hinɛ de makari de don ka hinɛ hali i jugu la parce que an b'o ye alakira la sallallahu alaihi wa sallam don dɔ la yahudiya dɔ sara jifu dɔ banna u y'a su ta u bɛna tɛmɛ ka kira sigilen to kisi nɛɛma b'a ma kira wulila k'a jɔ silamɛ fɛn o fɛn bɛ yen bɛɛ wulila ka i jɔ yahudiya jifu su tɛmɛntɔ bon u bɛɛ jɔlen kira y'a ka nisɔngoya yira silamɛ dɔ ko a ma ko jifu su de don a ko we ni jifu su don ko silamɛ tɛ en tout cas an fa adamaden dɔ don an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fa kelen na an fa den dɔ de sara n ka kan ka nisɔngoya yira de plus ni n kun y'a sɔrɔ n kun bɛ se k'a bila sira ɲuman kan k'a kanda k'a bila ala ka sira kan pour que a tatɔ filɛ ɲɛ an ka taa min na a ka n'o sɔrɔ o tuma na n'an ye silamɛya ka hinɛ lajɛ nin ye kira yɛrɛ ye prophète ka ko ye ale salatu wasalam bon n'an ko an b'o ladege an tɛ se ka ban mɔgɔ wɛrɛ la ka mɔgɔ wɛrɛ kɛlɛ tuguni k'o bɛ taabolo wɛrɛ kan min na e ta tɛ kelen ye o kɔni o tɛ silamɛya nɔfɛla ye bon komi e yɛrɛ b'a dɔn diɲɛlatigɛ la intérêt kow de bɛ yen ne ka hɛrɛ bɛ min na ni e ko i bɛ ne b'o la ka don dɔ wɛrɛ la bon a bɛ gɛlɛya bon mais an bɛɛ bɛ se k'an ta kɛ e ka intérêt bɛ tijaniya de la e k'i ta kɛ nin ta bɛ kadiriya de la a k'a ta kɛ nin ye sunamɔgɔ de ye a k'a ta kɛ mais an ka ɲɔgɔn minɛ ko ala ye kelen ye muhamadu ye ciden ye mais lahara don sa min ye tiɲɛ ye ala bɛna o tigi sara a ka sara la mais ni ne ko fɔnkɛ de bɔ i ta kan ou bien k'i dɔgɔya ou bien k'i nɛni ko i ta tɛ tiɲɛ ye ne fana ye silamɛya sɔsɔ o tɛ silamɛya ka sira ye o la pour que ka kuma jaabi surunya dɔrɔn n bɛ fɛ k'a f'i ye silamɛw ka farali ani silamɛw ka kodɔn ɲɔgɔn ma ala ko tɛ i bɛ taa sɔrɔ intérêt défend de don ani mɔgɔ dɔ ye ko dɔ kɛnɛ na ka kɔrɔ o tuma na o rancuniw gardelen don n bɛ n sara a la ni diinɛ dɔ bolofara minɛni ye ani ala ka kuma yɛrɛ tiɲɛ o tɛ kelen ye. Oui, mais quelque part aussi, toujours dans le Coran, Dieu lui-même il dit que s'il avait voulu, il nous aurait fait une seule nation, une seule unité, mais qu'il nous a laissé nous disperser comme ça, et qu'après, il va nous dire certainement le jour du jugement, celui qui est sur la bonne voie. Est-ce qu'on ne peut pas dire à partir de ce moment-là que c'est Dieu lui-même qui a voulu que les choses, j'allais dire, se gâtent comme ça? Non, non, parce que n'a sɔrɔla i y'a fɔ cogo min na n'a sɔrɔla kuma kɔrɔ y'o ye ala yɛrɛ tun t'a fɔ an ye tuguni ko itasimu bihablillahi ko an ka bɛn a t'o fɔ. Ah, donc qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, bien ala yɛrɛ de ko a ye an da aya fila de don kelen ko ne ala ye aw da k'aw kɛ cɛ ni muso ye cɛ ni muso olu tɛ kelen ye mais a bɛɛ ye mɔgɔ de ye ka tila k'aw kɛ kabilaw ye ka a kɛ nation ye ani sigiyɔrɔw dɔ ye kulubali ye dɔ ye darame ye dɔ ye wake ye ainsi de suite mais ko ale ala m'o kɛ k'an fara ka bɔ ɲɔgɔn na ko a y'o kɛ de pour an ka ɲɔgɔn dɔn pour ne mago bɛ e la ne b'a fɔ amadu kulubali ni mago bɛ nin na n b'a fɔ amadu tarawele pour que an ka ɲɔgɔn dɔn o ye kelen ye mais ala ko ale ye an da ka hakili di an ma ka sɔrɔ k'an bila an yɛrɛ ye an yɛrɛ ka ɲinini kɛ ka baara kɛ a ye sɔn nɔgɔya kɛ an ye o la parce que ala b'a fɔ wahadayinahu najdayin n ye sira fila jɛ ka a jira adamaden la n'i ye min minɛ ne ala b'i dɛmɛ o sira kan o tuma na o ikhtilafu min bɛ yen ani ala ye fɔnkɔɲɔgɔnya min fɔ o ti kɛlɛ fɔnkɔɲɔgɔnya ye o ti ɲɔgɔn bugɔ fɔnkɔɲɔgɔnya ye o ti ɲɔgɔn nɛni fɔnkɔɲɔgɔnya ye o ye dɔrɔn ne dara la ko n bɛ se ka don alijinɛ na ni n ye tijaniya minɛ nin ko ale dalen don a la a bɛ alijinɛ sɔrɔ ni kadiriya de nin ko ale dalen b'a la a bɛ alijinɛ sɔrɔ ni sunamɔgɔya de
o tuma na o de ye o ikhtilafu ye o tuma na o fɔnkɔɲɔgɔnya bɛ yen mais kɛlɛ tɛ ɲɔgɔn neni tɛ bere ta tɛ bon o tuma na an b'a ye yan ala y'an wele ka na kɛlɛɲa min ma f'o de ka sabati n'o tɛ silamɛya tiɲɛ ye min ye o ma sɔrɔ. Alors donc, par rapport à tout ce que vous avez dit tout à l'heure, une chose est sûre, il y a un problème qui est qu'on ne s'entend véritablement pas. Oui. Est-ce que pour vous qui êtes un leader religieux, vous avez déjà pensé à une recette, comment faire pour que cette unité-là ou cette union-là puisse être possible? Voilà. A ka nɔgɔ kosɛbɛ parce que alhamdulillah Côte d'Ivoire hɛrɛ b'a bolo kosɛbɛ hɛrɛ belebeleba et puis avenir ɲumanw b'a ɲɛfɛ kalanbaga minnu bi Ivoire yan mɔgɔ caman bɛ yen minnu ye kalan kɛ arabu jamanaw na u ka diplôme b'u bolo bon n bɛ fɛ ka mun fɔ mɔgɔ min kalanna a kan ka ko dɔ dɔn bon olu kalanbaw n'u farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ u bɛ hakili ɲini ko an ka bɛn u tɛ dɛsɛ fɔ n'a kɛra kuma kelen ye n y'o f'i ye fɔ ni intérêt défend yera a la mais n'aw bɛɛ bɛ ala nɔfɛ aw bɛ bɛn parce que ne bɛ se ka exemple min d'i ma anw fɛ yen mali la an y'a essayer ka alimami bɛɛ sunnamɔgɔ don i kɛra n'importe i bɛ ala bato cogo min na tant qu'il ye silamɛ ye ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'u réunir ɲɔgɔn neniw ɲɔgɔn tɔgɔyaw kumajugufaw o ka dabila silamɛya kɔnɔ an bɛɛ ka jɛ ka tɔn kelen dilan an y'o tɔgɔ da ko alimamiw ka tɔn ani dugu dɔnnibaw mais bi an ni sunnamɔgɔw n'i yɛrɛ y'an sigilen ye baro la i tɛ se ka da la alhamdulilayi bi o sera ka sabati an fɛ bon o mɔgɔ caman bɛ a yɛrɛw fɛ yan minnu o hakili ɲumanw b'u la n'u jɔra kan u bɛ se k'o baaraw kɛ tout dernièrement an y'a ka karamɔgɔba dɔ invité Côte d'Ivoire ka taa Bamako Mali la Abubakar Fofana. Notre chèque. Voilà, votre chèque. Notre chèque, nous tous. An y'a wele Mali la a taara min na i n'a fɔ chrétien silamɛya yahudiyaya kafiriya n'importe mɔgɔ i bɛ diinɛ o diinɛ na an ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ka kelenya kɛ o bɛ kɛ cogo di an tun ye séminaire in organiser o de kama an y'a Abubakar wele mais ale tagara tuma min na ni kuma sera ale ma a ye développement k'a la min diyara mɔgɔw ye kosɛbɛ et puis silamɛw de y'a wele mais an ka chrétien alimami de y'a ɲini an fɛ ko san wɛrɛ a kana bon o b'a yira k'a fɔ n'o o mɔgɔ bɛ dugu minnu na ni ala sɔnna o kodɔnnaw n'o faamukɛlaw bɛ jamana minnu kɔnɔ an dalen b'a la avenir ba de b'u bolo pour que jamana ka se ka ɲɔgɔn minɛ ka kɛ kelen ye ka balaw bɛɛ ban diɲɛ kɔnɔ u bɛ se k'a kɛ n dalen b'a la u b'a sira ka fana. Oui, mais Cheikh Aïdara, vous avez dit tout à l'heure que c'est vrai qu'on est tous musulmans. Ce qui fait que souvent on ne s'entend pas trop, c'est toujours les problèmes d'intérêt. À partir de ce moment-là, comme on ne peut pas, j'allais dire, cette question d'intérêt va toujours exister. Est-ce que ça veut dire qu'on ne pourra jamais s'entendre? Bon, alhamdulillah, a diyara n ye n dalen b'a la an bɛna ɲɔgɔn faamu parce que ɲɔgɔn faamu bɛ na fɛn bɛɛ bɛ se de kɔnɔ fɔlɔ parce que n'i ye question d'intérêt ye i mago bɛ mɔgɔ dɔ de la mais ni ala ye dɛmɛw kɛ ko hɛrɛ sɔrɔla ne ka surafana bɛ n bolo ne ka dumuni bɛ n bolo ni silamɛw ko ne ka far'u kan ni mɔgɔ ko non taa nin de fɛ n bɛ wari d'i ma ni wari bɛ ne yɛrɛ bolo n bɛna jan o ta kɔ bon n bɛ fɛ k'a fɔ dɔrɔn ni silamɛw farala ɲɔgɔn ni hɛrɛ sɔrɔla nin bɛɛ bɛ ban mais n dalen b'a la o question d'intérêt in fana kɛcogo ɲumanw bɛ sɔrɔ a la parce que Arabie Saoudite bi olu yɛrɛ bɛ ka baara dɔw kɛ pour que diinɛ silamɛya yɛrɛ mɔgɔ minnu tɛ ɲɔgɔn faamu u ka se ka gɛrɛ ɲɔgɔn na dɔɔni n'o ye takaribul mazahibi ye ka se ka taabolow surunya ɲɔgɔn na pour que silamɛw ka se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ arabu jamana yɛrɛ y'a baara daminɛ bon n b'a dɔn o hɛrɛ bɛ se an yɛrɛ ma yan ka na o baara in kɛ bon mais o n'a ta bɛɛ silamɛw ka o ɲɔgɔn faamubaliyaw je crois o tɛ se ka kojuguba kɛ n'u dusukun bɛ ala nɔfɛ hali bi parce que ne ni e kana ɲɔgɔn faamu d'accord mais mɔgɔ minnu bɛ ne kɔfɛ ni ne y'olu lafaamu bɛn na k'olu lafaamu kelenya la k'a yir'u la silamɛya tɛ se ka ɲɛ fiyewu fo an ka kɛ kelen ye ka hinɛ ɲɔgɔn na ka yafa ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn dɛmɛ n'o sabatira ne ka mɔgɔw bolo o sabatira e ka mɔgɔw bolo mɔgɔ fitininin min b'a fɔ ne tɛ sɔn walima ne b'a kɛ tan o tɛ se ka tiɲɛni kɛ quoi parce que ala yɛrɛ tɛ sɔn bɛɛ ka ɲɛ mais ni caman ɲɛna hɛrɛ bɛ o de la. Il y a comme ça que souvent, ce que j'allais dire certaines personnes appellent les épiphénomènes, c'est-à-dire les petits détails. C'est sur ça, des fois, que les gens font les palabres. Comment vous expliquez ça? Voilà, alhamdulillah.
bon silamɛya mankan y'o yɛrɛ de ye sinon fɛn belebeleba tɛ ye o parce que silamɛ fɛn o fɛn que ça soit sunamɔgɔ de don tijaniya don kadiriya don n'importe a bɛ masahabu min na n'i y'a wele k'a ɲininka ko est ce que jɛnɛya bɛ bɛn a b'a fɔ ko non n'i ko mɔgɔ faga bɛ bɛn a b'a fɔ non n'i ko dulɔmi bɛ bɛn a b'a fɔ non o ye bɛɛ ye tout le monde mais an fɔlen bɛ ɲɔgɔn kɔ yɔrɔ fitinin jumɛnw na silamɛya ye yiri juba kelen de ye n'i ye kelen b'o la dɔrɔn a bɛ fɔ ko e bɛ silamɛya kɔfɛ e tɛ se ka wele silamɛ bon minnu sɔnna ka fara jiri ju in kan olu de bɛ wele silamɛ bon sisan o bolofara fitininw comme i bolo minɛ souvent walima i bolo jigin nin bɛɛ kɛra mankanw ye faamubaliyaw de don parce que mɔgɔ bolo kɔni ka dɔgɔ i ka lahara kiiti la ala bɛ taa e de ɲininka e ka bon i bolo kɔni bon i y'i bolo minɛ o i y'i bolo bila o ala ko i ka min kɛ n'i y'o kɛ ka ban ala ɲɛ bɛ dusukun de la ani jogo mais bolo in ko tɛ bon mais avec tout ça an ye kɛlɛbaw k'o la ka sinjiw tigɛ o la mais bɛɛ y'a faamu bi k'a fɔ o tun tɛ kɛlɛ kɛ ko ye an bɛɛ seginna an kɔ mɔgɔ min tɛ sɔn ka seli bolo jiginna kɔfɛ o ka dɔgɔ bolo jiginna min fana tɛ sɔn ka seli bolo minɛna kɔfɛ bi o ka dɔgɔ parce que a faamuna o kumana fɛnw bɛɛ bɛna dɔɔni dɔɔni de bon n bɛ fɛ k'a f'i ye o bolofara fitininw de kɛlɛ bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔ tɛ sɛbɛ ko kɛlɛ tɛ mɔgɔ si m'a fɔ ala ye fila ye mɔgɔ m'a fɔ ko kira tɛ muhamadu ye bon o kumana n bɛ fɛ i y'o yɔrɔ min fɔ o fitininw kodɔn bɛna an dɛmɛ k'an lakalan an kun ti min dɔn an bɛna regretter don dɔ la k'a fɔ ne ye nin kɛ kunun hali n kun kan'a kɛ c'est comme ça bon o fitinin a bɛna ban quoi ça viendra mais fɔ mɔgɔw ka wuli karamɔgɔw ka wuli ka jɔ ka se ka kunfinw wele ka na kɛlɛya ma ka se ka kunfinw wele fɛn minnu ye kojuguw ye k'a yir'u la parce que comme i yɛrɛ b'a kalama an ka silamɛya la mɔgɔ caman bɛ yen i bɛ seli i bɛ sun o t'u bali ka jɛnɛya kɛ o t'u bali ka sonyani kɛ o t'u bali ka namara kɛ mais avec tout ça o encouragelen don ko n'i bɛ seli si tu pries seulement tu es musulman bon n'i y'a lajɛ i b'a ye ça c'est faux mɔgɔ dɔ bɛ seli e bɛ se ka seli cogo di ka taa wali nafolo suɲɛ k'o dun ka sɔrɔ ka na misiri kɔnɔ ko Alahu akibaru bon bɛɛ b'a dɔn hali ni maa ma kuma bɛɛ b'a dɔn e kɔni bɛ silamɛya kɔfɛ de bon e bɛ se ka seli cogo di walimuso bɛ e bolo i bɛ kɛ k'i denw wolo waliso kɔnɔ bon olu de ye silamɛya fɛnbaw ye silamɛ karamɔgɔw de kan ka fara ɲɔgɔn kan ka mɔgɔw lafaamu k'a dɔn walijugu yɛrɛ man ɲi dugukolo kan n'o sera ka dabila hali bɛnbaliya min b'an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ça viendra o mais min ka gɛlɛ a bɛɛ ye minnu bɛ an nɔfɛ k'u dalen bɛ an na fo an k'u bila sira ɲuman de kan u ka yafa mɔgɔw ma u ka cɛnni dabila u ka hinɛ mɔgɔ la ni se b'u ye fɛn belebeleba silamɛya yɛrɛ fanba de ye nin ye parce que ala kira ka hadisa dɔ bɛ yen a bɛ sɔn i buhari kɔnɔ muso dɔ delila ka don tasuma na fi hirra jakuma kelen kama a bɛ ala bato silamɛ de don mais a ye jakuma minɛ k'a siri juru la k'a bila a ma ji d'a ma a ma dumuni d'a ma kɔngɔ ni minɔgɔ ye jakuma in faga jakuma in salen ala ko n ti muso in ka fosi minɛ n b'a don janɛmɛ na jakuma kelen kama ala ye muso jeni janɛmɛ kɔnɔ bon cogo di o silamɛya bɛ sɔn ka ne bila n k'i faga ou bien o silamɛya bɛ sɔn ka ne permete n k'i ka nafolo bɔsi ou bien o silamɛya bɛ sɔn ka ne permete n k'i muso bɔsi o tɛ tiɲɛ bon min ka gɛlɛn ni silamɛ ɲɛmɔgɔw bɛɛ sera k'u ɲɛsin nin de ma ka se ka walejugu kɛlɛ ka bɔ jamana kɔnɔ ka bɛnbaliya kɛlɛ ka bɔ duw kɔnɔ silamɛya mago bɛ min na a b'a sɔrɔ. Oui, mais justement, c'est la question hein, que nous qui sommes vos élèves, qu'on ne comprend pas justement, c'est comment vous, d'abord c'est vous qui connaissez les textes, c'est vous qui connaissez les sanctions qui sont liées à tout ça, et donc vous êtes pour nous des modèles, étant entendu que le prophète, paix et salut de Dieu, est le modèle pour tous les musulmans. Alors, comment c'est le fait que vous-même, les leaders là, généralement, vous ne vous entendez pas là. C'est ça qui se répercute sur vos disciples. Comment vous expliquez ça justement? Oui, vous connaissez, vous dites Dieu même, Dieu de ne pas faire ci, de ne pas faire ça, et puis c'est vous qui ne vous entendez pas. Comment vous expliquez ça? Voilà, c'est très simple. En apuma be ode ka defa davlana. Ambi ode kan ne ode fo foshite ñogon fambaliya ani hakliu bi ñogonye. Do hakli ka bo do tay. Mais belebele baye mi dron intérêt défendre do ñoo de fo parce que ne bɛ se ka e wele k'i ye wale jugu la ka sɔrɔ an ka kuranɛ delila k'a fɔ an ye ala delila ka bani israɛlakaw halaki ka sɔrɔ karamɔgɔ dɔnnibaa mɔgɔ 12 bɛ yen a bɛɛ bi ye ala ka alabatolabaw de ye mais jibirila nana ko a bɛ jugu in halaki a ye karamɔgɔ ninnu ye a siranna a ye ala ɲininka ko ne filila de wa ou bien min ka kuma faamu ala ko i y'a faamu a ko ala karamɔgɔbaw bi yan dɛ
karamɔgɔbaw bɛ yan minnu kalannenba dɔw bɛ e ala ka sira dɔn ala ko bihim fabda a daminɛ karamɔgɔw de la karamɔgɔw de fɔlɔ halaki i ka sɔrɔ ka se dugukɔnɔmɔgɔw ma parce que karamɔgɔya ni n bɛ ala fɛ ti kelen ye karamɔgɔya ni n bɛ ala ka sira kan ti kelen ye ça c'est autre chose ne b'a dɔn n bɛ se ka mɔgɔw lakala dɔgɔtɔrɔya la comme souvent i bɛ hakɛ to dɔgɔtɔrɔw b'a fɔ sigɛrɛti filɛ nin ye a man ɲi n'i bɛ sigɛrɛti min a b'i bana mais olu y'o kalan u dalen b'a la u y'a dɔn mais dɔgɔtɔrɔ caman bɛ yen u bɛ tila ka sigɛrɛti min tuguni bon o sigɛrɛti min dɔgɔtɔrɔ fɛ o ye dɔgɔtɔrɔ kungo de ye mais e min bɛ kisi ɲini e k'a to yen o la karamɔgɔ caman bɛ yen lahara o tɛ kisi ko ye i ɲɛ bɛ caman ni jalamugu la i ɲɛ bɛ disa la an caman kan na a lahara a bɛ gɛlɛya dɛ wulibali don dɛ parce que ala ko min tant que o ma kɛ ala mago t'i ka bonya na ala de y'i bonya ala mago t'i ka sɔrɔ la ala de ye se k'i ye o tuma na n'i ma ala ta kɛ i mana kɛ mɔgɔ o mɔgɔ ye lahara dɔw kisi t'i ye bon ala tɛ dɔwɛrɛ ye ala danaya kɔfɛ jogo kɔ ala kira y'o de fɔ an ye sallallahu alaihi wasallam dɔ delila ka kira ɲininka hiji kɛnɛ kan ko yala sira ɲuman jumɛn bɛ yen min bɛ maa se alijinɛ ma mais o don journaliste bɛɛ nana u ɲɛna ko kira bɛna document ba dɔ de sɛbɛn ou bien u bɛna misi faliw doni ou bien ɲɔgɔmɛw doni kira ka o kuma in na kira ko dɔrɔn qul amantu billahi summa istaqim ko n'i ko i dalen don ala la i tilen ko silamɛya banna mana silamɛya bɛɛ bɛ bɛn nin mot fila in de ma amantu billahi summa el istiqama ka da ala la k'i tilen bon n'i ko i dalen bɛ ala la o kɔrɔ ye ala ye kelen ye maa wɛrɛ tɛ yen n tɛna fila fara ala kan mana ala ko jɛnɛya dabila sonyɛni dabila mɔgɔ faga dabila kana nkalon tigɛ n'i kɛra faama ye baara kɛ tiɲɛ kan n'i kɛra waritigi ye feere kɛ tiɲɛ kan nin de ɲinina bon ni nin bɔra silamɛya la dɔrɔn a banna pewu mais i y'a fɔ cogo min na i mana silamɛya c'est-à-dire silamɛw ka ca yɔrɔ la mais silamɛya nafa ma se ka yɔrɔ sɔrɔ o b'a yira toujours min fɔra o de sira ma minɛ sinon min fɔra n'o sira minɛna silamɛya ye ka yafa ɲɔgɔn ma ka hinɛ ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn dɛmɛ de plus i kana mɔgɔ tɔɲɔ parce que lahara o ka jugu ka tɛmɛ hali ala ka hakɛ kan ala ko i ka seli i ka sun mais hali n'i bana ka seli ka sun i bɛ se ka taa janɛmɛ kɔnɔ dɛ mais ne ka e ka wari suɲɛ ou bien n ka nkalon da i la ou bien n k'i coro faamaw fɛ ou bien n ka ko k'i la min man kan o ka jugu ka tɛmɛ ala ka hakɛ perdili kan parce que ala ye fanga tigi de ye i tɛ se ka foyi k'ale la min b'a dimi mais i bɛ se ka fɛn k'a ka jɔn na min bɛ ala yɛrɛ dimi mana n bɛ fɛ k'a f'i ye silamɛya nana dɔrɔn de ka na diɲɛ dilan comme gouvernement bɛ yen kasobonw bɛ yen polisiw bɛ yen gendarmew bɛ yen nin bɛɛ bɛ yen jamana lakanani de kama mana silamɛya nana adamadenya yɛrɛ de lakanani kama o de la ne ko alhamdulillah aw fɛ aw bɛ ala tanu kosɛbɛ en Côte d'Ivoire pourquoi yan silamɛ ka ca yan chrétien ka ca bon chrétien ɲuman bɛɛ bi jogo ɲumanya de la comme nabila isa ye bible di an ma cogo min na o ko tɛmɛnen kɔ silamɛ ɲuman bɛɛ bi kuranɛ kan comme alakira sallallahu alaihi wasallam nana ni kuranɛ ye cogo min bon ni bɛɛ y'i ka mɔgɔ bila a sira kan c'est à dire n m'a fɔ sanu kɔni sanji bi jigin yan mais bɛɛ bi lafiya c'est sûr parce que gɛlɛya fɛn o fɛn bɛ yen jogo ko de don ni jogo sera ka dilan yɔrɔ o yɔrɔ vous êtes en l'aise Il est difficile, on aurait bien voulu continuer cette émission, mais parce que notre invité de ce soir est un invité de grand calibre. Il s'agissait donc de notre imam Cheikh Chérif Ousmane Madan Aïdara, que beaucoup de personnes ont plaisir à écouter les œuvres à travers les cassettes radiophoniques. Il était donc ce soir sur notre plateau pour nous entretenir de la nécessaire unité qui devrait exister entre les musulmans. L'émission de ce soir est terminée. Merci de l'avoir regardé. Merci à vous, Oustaz. Et puis, Inch'Allah, on se retrouve la semaine prochaine. Merci. Bonsoir.